ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद सप्तम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेले तोरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयोरे मन मथाउ निरंतरे मो मन निरंतरे थाउ आ कृष्ण बोली जीव जाऊ आ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम। मंदाता वंशर वर्णन पुरुक स्वर उपाख्यान हरिश्चंद्र जे चरित सप्तम अध्याये वर्णित। श्री शुकवाच एवे हो शुणतु नरेश मान्धाता पुत्र अम्बरीश पितामह को सेवा कला से फले सुपुत्र लभिला तासु तो यौवानश्च होये पाळई सप्त दीपे मोहिये हरित ताहार कुमर मान्धाता वंशे से प्रवर नागेन्द्र वाक्य नागजुते गंधर्व बल कुहारन्ते सेनागे आसी रात्र काले पुरुकुशकु
ঘেনি গলে সকল ভাতৃগণ থায়ে নর্মদা কন্যা তাকু দেয়ে পাতালপুরে ঘেনি গলে গন্ধর্ব বলে যুজাইলে সে পুনি বিষ্ণু তেজে বলে গন্ধর্ব বল নাশ করি মিলি সকল নাগ বলে সন্তোষে বর তাকু দেলে যে প্রাণী সয় নর কালে নর্মদা নাম তিনি বেলে রাত্র দিবস সন্ধ্যা স্মরে সর্প ভয়রু সে নিস্তরে এবে হো পুরু কুশ বংশে কহিবা শুণ তো বিশ্বাসে সর্বসম্পদ গুণ গ্রাম তাসু ত্রসদস্যু নাম ত্রসদস্যুর অনরণ্য হর্যাস্ব তাহার নন্দন তাসু অট অরুণ অরুণ পুত্র ত্রিবন্ধন তার তনয় সত্যব্রত ত্রিশঙ্ক নামে যে বিদিত পিতার সাপ সেউ ঘেনি লভিলা চণ্ডালর যোনি বশিষ্ঠ সাপ মহাঘোর কৌশল তেজে কৌশিক তেজে হই পার শরীর ঘেনি স্বর্গে গলা উত্তর আকাশে পশিলা জগতে রহিলা তো যশ অদ্যাপি রাত্রে হুয়ে দৃশ্য তেবে তাহাকু কোপ কলে ভূমিরে পড় তু বইলে তক্ষণে অধ মুখ হই পড়ন্তে কৌশিক চাহি স্তমন কলে বেদ মন্ত্রে পুଣି বসিলা নিজ যন্ত্রে তাহার সুত হরিশ্চন্দ্র শপথ দীপে সে নরেন্দ্র তাহার অর্থে অন্যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেনিয়ে বহু বরষ যুদ্ধ কলে পক্ষীଙ୍କ প্রায় রূপ হেলে সে পুଣି অপৌত্রিক হই নারদ মুনি কি অনাই সন্ততি অর্থে প্রশ্ন কলা বিকলে ত্রিশঙ্কুর বলা নারদ মুনি তা প্রস্তাবে কহিলে আত্মা প্রিয় ভাবে তু যাই বরুণ চরণে বিশ্বাসে পশ তা শরণে সে তোতে প্রসন্ন হইলে সন্ততি লভিবু তু ভলে এমন্তে নারদ বচনে মিলিলা বরুণ ভুবনে সন্ততি অর্থে জনাইলা তো সে বরুণ বর দেলা পুরুষ মেধি যজ্ঞ কর তা শুনি বলে নৃপবর মনুষ্য পশু ভিয়াইলে যজ্ঞ মু করি বই ভোলে তার বচনে তুষ্ট হেলে বরুণ তো সে বর দেলে বরুণ বরে পুত্র জাত নাম তা হইলা রোহিত ଦେଖିନ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବରୁଣ ହେନୁପମର ଯଜ୍ଞ କର ଏବେ ତ ହୋଇଲା କୁମର ବରୁଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବିଚାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ଏ ପୁତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଜାଗେ କି ରୂପେ ହେବେ ପଶୁ ଏହା ବିଚାରି ନରପତି ବରୁଣେ କର ବିନତି ଶୁଣିମା ହେଉ ପାଶ ହସ୍ତ ଏ ପୁତ୍ର ମୋର ଅପବିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧନ୍ତ ପଶୁ ଅସଂସ୍କାର ଦନ୍ତ ନିର୍ଗମ ନାହିଁ ତାର
दंत नथिले यज्ञ काहिए ए मन्ते दिना केते रहिए तुंडे जन्मिला तारो दंत राजा को बोले पास हस्त दंत होइला तो कुमर तामान से मोर यज्ञ कर वरुण मुखु ए हासुणी से हरिश्चंद्र मने गुणी दंत संपूर्णे पशु सूची वरुण ताहा देखी घुंची पुणी केते ही दिन गला संपूर्णे दंत उपजिला एवे की विलंब तो होरौ वरुण बोले यज्ञ कर वरुणे चाही राजा कहे प्रथम दंत शुद्ध नहे ए दंत पड़ी जेबे उठे तेबे से यज्ञ पशु घटे एमंते किछि काल अंते तुंडु पड़िले सर्वदंते पुणी उठिले एक तुले वरुण राजा चाही बोले दंत होइला पुनर्बार भो राजा एबे यज्ञ करो ता शुणी बोले नृपमणि एनो हे कूल धर्मवाणी क्षत्रिय वंशे होई जात जाबत नहे समरथ ताबत मांस शुद्ध नहे एमंत बोले पुत्र स्नेहे वरुण तार वाक्य मानी किछि ही न कही हेले तुनी जहु से काल बंचाइला ता जानी पुत्र भय कला से प्राण रक्षा अर्थे भाले एमंते सरस्वती कूले नाराच धनु घेनी हस्ते पशिला गहन बनस्ते बने बुलंती धर्म गुणे शुणिला अंतरिक्ष बाणीए वरुण पिता बंदी कला जाबत यज्ञ न पाइला तेणु उदर भोग जात वरुण पासे होई ग्रस्त पुणी रोहित शोकाकूले ग्राम को आसीबार बेले इंद्र मिलिला आसी पथे बोलो रोहित अग्रते यज्ञ न कला तोर तात कोपे वरुण कलाग्रस्त तोते ग्रासीब कोप बही एबे अरण्ये थाओ तुही धर्म को जेबे तोर मन धारणा कर पर्यटन अनेक पुण्य तीर्थ कर धर्मे विश्वास जेबे तोर एमंते इंद्रर वचने रोहित तीर्थ करे बने पुणी ग्राम को इच्छा करे आसन्ते इंद्र तानिबारे एक तृतीये तृतीये पंचम वर्षे ताकु पथे वृद्ध ब्राह्मण रूप धरे ग्राम गमने विघ्न करी 16 बरस बने थिला अनेक तीर्थ से भ्रमिला 7 बरसे निज ग्रामे मिलिला जाई तीर्थाश्रमे शुणिला अजी गर्त मुनि विकिबा अर्थे पुत्र तिनी तांक पासे से मिलिला मध्यम पुत्र को किनिला से पुत्र पुनः से फोनाम सकल गुणे गुण धाम पितार अग्रे नहीं देला ता देखी वरुण छाड़िला से हरिश्चंद्र आसी पुरे यज्ञ आरंभिला संभारे पुरुष मेध यज्ञ मते विष्णु को पूजी वेद पथे आचार्य विश्वामित्रे करे अधूर्य जम दग्नि करी वशिष्ठ यज्ञ ब्रह्मा हेले
উদ্ঘাতায় সি হইলে বরুণ অর্থে যজ্ঞ কলা সকল দেবଙ୍କୁ তোষিলা সন্তোষ হই সুরনাথ দিলা সুবর্ণময় রথ শুনা সে ফর কথা যেতে পছে কহিবা তো গ্রতে এমন্তে মহাযজ্ঞ অন্তে দক্ষিণা দেলা বিধি মতে বিশ্বামিত্রଙ୍କୁ ভূমি দেলা সুবর্ণ রথে বিজে কলা রাজার সত্য গুণ চাহি সন্তোষে বিশ্বামিত্র হই নিশ্চল গতি শূন্য পথে নিজ জনଙ୍କୁ ঘেনি সাথে যে স্থানে মন তার ধরে ইচ্ছারে ভ্রম ইয়ম্বরে তার ভকতি ভাব ঘেনিয়ে সন্তোষে বিশ্বামিত্র মুনিয়ে পরম জ্ঞান তাকু দেলে আকাশে যাও থাও তু বইলে আকাশে থাও হেব প্রায়ে অন্তে পশিবু বিষ্ণু দেহে নবম স্কন্ধে হরি বাণীয়ে শুনি সংসারু তর প্রাণীয়ে বলো ই বিপ্র জগন্নাথ ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারमहंस्या सहितायां नवम स्कन्धे हरिश्चंद्र उपाख्यानो नाम सप्तमोऽध्यायो समाप्तो।